आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। भारत आनी जपान हांणी आयज मुक्त उक्त्या आनी नेमांचेर आदारिल्ल्या इंडो पॅसिफीक प्रदेशाक चालना दिवपाच्या वचनबद्धतायेचो पुनरुच्चार केलो। जपानांतल्या टोकियो हांगा जाल्ल्या 8व्या संरक्षण धोरण संवादा वेळार दोनूय देशांनी विद्यमान प्रादेशीक आनी संवसारीक सुरक्षा वातावरणाचेर विस्तारांत चर्चा केली। ह्या बसकेंत भारत जपानाची खाशेली रणनीती आनी संवसारीक भागीदारीचो वाडत आशिल्लो वेग दोनूय वटांनी परतून स्पश्ट जाला। भारत टॅक्स 2026 हो भारताचो सगळ्यांत व्हडलो संवसारीक टॅक्सटायल इव्हेंट फाल्यां नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमांत सुरू जातलो। ह्या 4 दिसांच्या कार्यावळींत टॅक्सटायल, फॅशन, टिकाऊपण, तंत्रज्ञान, नवोन्मेश, गुंतवणूक आनी आंतरराष्ट्रीय वेपारांत भारताचे वाडत वचपी संवसारीक फुडारपण दाखयतले। अमेरिका, युनायटेड किंगडम, जपान, पोर्तुगाल, स्पेन, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया, दक्षिण आफ्रिका आनी नेपाळ ह्या 14 देशांतले आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक ह्या कार्यावळींत वांटो घेवचे आसा। भारत टॅक्स ट्रेड फेडरेशनाचे अध्यक्ष नरेन गोयका नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेक संबोधित करतना म्हणटात, पहले 2 एडिशंस की जो सक्सेस हुई है से बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से आए हैं और वो आत्मविश्वास हमको मिला कहाँ से? हमारे एग्जीबिटर्स से, हमारे जो इंडस्ट्री मेंबर्स हैं वो और ज़्यादा उत्साह से आए। यहाँ पे गुड 65-70% आर रिपीटर्स। तो आप समझ सकते हैं भारत टैक्स का कितना बड़ा योगदान है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। हे कार्यावळीत उत्पादक, निर्यातदार, संवसारीक खरेदीदार, गुंतवणूकदार, धोरण निर्माते, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी मंडळ, कारागीर, स्टार्टअप आनी तंत्रज्ञान पुरवणदार एकठांय येतले। नागरिकत्व थारावपाची वा मनशाक विदेशी घोशीत करपाची प्रक्रिया निपक्ष आसपाक जाय आनी न्यायालयीन तत्वां कायम दवरपाक जाय असो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान आयज दिलो। आसामांतल्या विदेशी न्यायाधिकरणांनी विदेशी घोशीत केल्ल्या 27 लोकांच्या याचिकेचेर सुनावणी करतना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आनी संदीप मेहता हांच्या खंडपीठान गुवाहाटी उच्च न्यायालय आनी न्यायाधिकरणाचे आदेश रद्द केले। न्यायालयान नव्यान सुनावणी करपाचो आदेश दिला आनी खटल्याचो निर्णय जाय मेरेन याचिकाकर्त्यांचेर कसलीच जबरदस्तीची कारवाय करची न्हय असो आदेश दिला। एका म्हयन्याच्या भितर 4 नव्या पिळगेच्या देशी नौदलाच्या मनशांक भारतीय नौदलांत प्रवेश दिल्ल्यान देशाची दर्यावेली संरक्षण क्षमताय खूब घटमूट जाल्या अशें सरकारान सांगलां। हालींचो आस्पाव म्हळ्यार INS महेंद्रगिरी, 6वे देशी बनावटीचे निलगिरी श्रेणीचे स्टील्थ फ्रिगेट जे ह्या म्हयन्याच्या 11 तारखेक भारतीय नौदलांत सामील जाले। हाचे आदीं फाटल्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक नौदलान स्वदेशी बनावटीचे आनी बांदिल्ले 3 प्लॅटफॉर्माचे INS दुनागिरी, INS संशोधक आनी INS अग्रे हांचो आस्पाव केल्लो। खेळ लॉर्ड्सांत इंग्लंडा आड पयलेच खेपे कसोटी मॅचींत भारतीय बायलां पंगडान 270 धांवड्यांनी जैत मेळयले। बायलांच्या कसोटी सर्तींत भारताचो हो पयलोच जैत। हे जैत भारतीय बायलांच्या क्रिकेटाच्या इतिहासांतलो एक मैलाचो फातर थारता। फिफा विश्वचषकाच्यो उपांत्य सर्ती निश्चित जाल्यात। पयल्या उपांत्य फेरयेंत फ्रांस बुधवारा स्पेना आड खेळटलो। ही मॅच भारतीय वेळा प्रमाण दनपारां 2:30 वरांचेर सुरू जातली। दुसरी उपांत्य सर्त इंग्लंड आनी अर्जेंटिना हांचे मदीं बिरेस्तारा 12:30 वरांचेर जातली। फिफा विश्वचषकाची निमणी सर्त 20 जुलयाक न्यूयॉर्कांतल्या न्यू जर्सी स्टेडियमांत जातली। हवामान भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम, मेघालय, बिहार आनी पश्चिम बंगालांतल्या गंगेच्या वाठारांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तावन ऑरेंज अलर्ट जारी केला। फुडल्या 2-3 दिसांनी अरुणाचल प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, ओडिशा, सिक्कीम आनी उत्तराखंडातूय व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा। मजगतीं दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेशाच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी उश्णताय पातळपाची शक्यताय आसा, जाल्यार ओडिशा, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी कराईकलांत फाल्यां मेरेन उश्ण आनी दमट हवामान आसतलें असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आमचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार।